बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज जो इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के अंदर जो एक वाक़या पेश आया है, जो कि एक सहाफ़ी हैं, जो गरीदा फ़ारूकी के प्रोग्राम में जो उन्होंने डिस्कस किया था, एक छोटा-सा क्लिप जो है वो आपने सुना भी होगा कि जो गुफ्तगू उन्होंने की थी 4-5 जो सहाफ़ी थे, जो उन्होंने गुफ्तगू की थी मुराद सईद के मुतालिक। उस मुराद सईद ने जो वफ़ाकी वज़ीर हैं, उन्होंने एफआईआर कटवाई मोहसिन बेग के ऊपर। तो मोहसिन बेग को जब इस्लामाबाद पुलिस एफआईए ने जब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, उन्हें गिरफ्तार करने के तो उसके बाद उन्होंने जो आगे से खुद को बचाने के लिए जो तरीका उन्होंने अपनाया है, वो आपकी इस वक्त स्क्रीन पे भी आपके सामने है कि किस तरह से इन्होंने जो है एक दहशतगर्द बन के एफआईए पे, जो कि एक रियासती अदारा है, उसके ऊपर इन्होंने जो है वो आगे से हमला कर दिया। तो ये सारा जो मामला पेश आया है, ये क्यों पेश आया है? इसके लिए आप ये एक छोटा-सा क्लिप देख लें कि इन्होंने जो गुफ्तगू की थी, जी फॉर गरीदा फ़ारूकी के प्रोग्राम में जो इन्होंने डिस्कस किया था कि जब मुराद सईद को जो है वो पहली पोज़ीशन में वज़ारत में आने के बाद उन्हें एक तोहफ़ा दिया गया इमरान खान की जानिब से, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए वज़ीरों में जो इनामात तक़सीम किए गए, उसमें मुराद सईद जो है वो पहले नंबर पे थे। उनके मुतालिक इन्होंने क्या गुफ्तगू की, ये आप एक छोटा-सा क्लिप देख लें, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि असल में ये मसला क्या है और इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। ये आप छोटा-सा एक क्लिप देख लें। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म साहब मुतमईन हैं, टॉप पे नंबर 1 पे मुराद सईद की, फिर वजह क्या है? पता नहीं, वो रेहाम की किताब में लिखा हुआ है, पता नहीं किस लिए मुतमिन होंगे इनसे, आई डोंट नो। प्रोजेक्ट्स का तो मुझे पता नहीं। जिस आदमी का नाम ले रहे थे आप, पता नहीं जो टॉप लिस्ट पर है, मुराद सईद इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो परफॉर्मेंस और जो इस पे इल्जामात हैं, वो किसके इल्म में नहीं है? इसमें दो ही लोग सीरियस है, एक इमरान खान साहब और एक मुराद सईद साहब। तो हमें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। एक ने सेरेमनी की है, दूसरे पहले नंबर पे आए हैं, ये तो मेरे सारे पार्टिसिपेंट देखना चाहिए। बात चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं और वो मतलब पैमरा की खास नजर होगी, बात चीजें आप हमसे ना बुलवाएं इसके ऊपर। उन्होंने एक किताब का भी जिक्र कर दिया है। वो बड़े मेहनती वजीर हैं। अच्छा। और वो बहुत करीब तरीन आदमी है इमरान खान साहब के। और एक मरतबा फिर उन्होंने साबित किया कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी में सबको पीछे छोड़ दिया है। मैं ये कह रहा था कि मैंने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने मोहसिन बेग साहब को जरूर सुना है। उन्होंने जो कहा है मैं उससे इत्तफाक राय कर सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, ये सारी डिबेट का नुक्ता आगाज मोहसिन बेग साहब की तरफ से हुआ है आज। अब ये क्लिप छोटा सा आपने देखा है, इसके बाद आप अंदाजा लगा दें कि ये नेशनल टीवी पे बैठ के ये जो बड़े जो साफी है, जो खुद को जो है वो बहुत बड़ा जो है, ये बहुत बड़ी तोप समझते हैं कि हम जो है वो साफी हैं। जब भी इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा तो इनके जानिब से एक ही बात सामने आएगी कि आज़ादी सहाफत पे हमला हो गया है। तो इनकी आप गुफ्तगू सुने कि किस तरह से नेशनल टीवी पे बैठ के ये किस तरह की गुफ्तगू जो है वो ये कर रहे थे। इसी प्रोग्राम के बाद इसके ऊपर जो है वो वफाकी जो वजीर है मुराद सईद, उन्होंने इनके ऊपर जो है वो एफआईआर कटवाई। एफआईआर के बाद एफआईए जो है इनको अरेस्ट करने गई, और जब इनको अरेस्ट करने गई तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पिस्टल निकाल दिया और एफआईए के 2 ऑफिसर्स को जो इनके पास के, इन्हें गिरफ्तार करने के लिए उन्हें यरगमाल बना लिया। उसके बाद ये फायरिंग करते रहे। जब इनके पास से गोलियां खत्म हो गई तो उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मोहसिन बेग जो है ये एक ऑनलाइन न्यूज एजेंसी भी चलाते हैं, एक बड़े साफी हैं पाकिस्तान के। देखिए, मुराद सईद जो हैं, इनके अंडर जो है वो 2 वजारतें हैं। एक एनएचए की वजारत इनके पास है, एक पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की वजारत इनके पास है। दोनों ही वजारतें जो कोई ले ही नहीं रहा था, दोनों को ये खसारे से निकाल के मुनाफे में ले आए हैं। तो ये है इनकी कारकर्दगी जो आपके सामने पड़ी है। इस पे अगर वो गलत है, इन्होंने कहीं पे गलत किया है, कहीं इन्होंने करप्शन की है, कहीं इन्होंने पैसे बनाए हैं, कहीं इन्होंने झूठ बोला है, कहीं इन्होंने इन अदारों को पहले से ज्यादा तबाह किया है, तो आप उस पर बात करें, क्योंकि यही इनकी कारकर्दगी है। जो हुकूमत ने इन्हें टास्क दिया है, जो वजारत इन्हें दी है, इनके बारे में उसके ऊपर आप सवाल करें, आप उसके ऊपर तज्जिया करें, आप इन पे उसके ऊपर तनकीद भी करें, जो कि जायज़ है। हर तरह से आप ये कर सकते हैं, ये आपका हक है। लेकिन आप टीवी पे बैठ के बजाय इसके कि आप जो है वो कोई मस्बत बात करें, बजाय इसके कि आप जो है वो हुकूमत की खामियां निकालें, उनकी कमजोरियां आप तलाश करें, आप उनके जो है वो जातियात पे उतर आए हैं, तो ये आप सीनियर सहाफ़ियों के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि किसी भी सहाफ़ी को जो कि एक अपना प्रोग्राम करते हैं, कोई भी सहाफ़ी जो है, इन्हें बतौर तज्ज़िया कार जो है वो किसी के दूसरे के प्रोग्राम में जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए।
کیونکہ جب یہ دوسرے کی پروگرام میں جاتے ہیں تو وہاں یہ ایک مخصوص پارٹی کے کارکن بن کے رہ جاتے ہیں. اس کے بعد جب یہ اپنے پروگرام میں واپس آتے ہیں, انہی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پروگرام میں مہمان بلاتے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ نیوٹرل کون ان کو مانے گا؟ کون کہے گا کہ یہ نیوٹرل ہے یا یہ آزاد پروگرام کر رہے ہیں؟ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ کس پارٹی سے جو ہے کس پارٹی کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں, کہاں سے یہ جو ہے یہ استعمال ہو رہے ہیں, کون ان کے لیڈر ہے, کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں, تو سب کو پتہ چل جاتا ہے. تو صحافی کا جو کام ہوتا ہے, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی جو کمزوریاں ہیں اس کو نکال کے سامنے کرنا, معاشرے کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو نکال کے سامنے لانا. کہیں پہ حکومت کوئی چیز غلط کر رہی ہے, ریاست کہیں پہ کوئی چیز غلط کر رہی ہے, تو میڈیا کا کام یہ ہے کہ اس کام کو جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آنا. یہ کام ہے میڈیا کا. لیکن نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے جو یہ گفتگو کر رہے ہیں, تو کس طرح سے انہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ نیشنل ٹی وی پہ بٹھانے کی جو ہے وہ پیمرا اجازت دیتا ہے؟ اس کے بعد انہیں گرفتار تو کر لیا گیا ہے, لیکن ہم نے اس سے پہلے جو تاریخ دیکھی ہے کہ جس ملک کے اندر, ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر, چیف جسٹس آف پاکستان ایک شراب کی بوتل پکڑتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ شراب ہوتی ہے, اور اس کو خود ہی پکڑ کے اپنے ہی عدالت میں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس بوتل کے اندر شراب ہے. تو جس ملک کا نظام اس طرح سے ہوگا, اس ملک کے اندر یہ جو صحافی, یہ محسن بیگ جیسے لوگ, میر شکیل الرحمان جیسے لوگ, ان جیسے لوگوں کو معصوم ثابت کرنے میں کون سی بڑی بات ہے؟ دیکھیں, حال ہی میں عدالت کے اندر ایک کیس چلا ہے جس نے سٹوری لکھی ہے, جو سابقہ ایک جج ہے شمیم اختر, ان کے اوپر جس نے ایک سٹوری چھاپی گئی تھی, جس میڈیا چینل کے اوپر, جس نیوز پیپر کے اوپر چھاپی گئی ہے, اور اسی کیس کے اندر جو سابقہ جج ہیں شمیم اختر, وہ بھی اسی کیس کے اندر شامل تھے. دونوں کا ایک ہی کیس تھا, اور کیس کس کے اوپر سے شروع ہوا؟ میڈیا کے اوپر سے کیس شروع ہوا. اور اسی کیس کے اندر جج صاحب جو ہے وہ, جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں, ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی, لیکن میر شکیل الرحمان جو ہے وہ یہاں سے بھی بچ نکلے. یہ جو ان کا میڈیا ہے جنگ جیو نیوز, یہ یہاں سے بھی بچ نکلے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ جو عدلیہ ہے, یہ جو سسٹم ہے, یہ کس طرح سے مافیا کا سہولت کار بنا ہوا ہے. ابھی جو محسن بیگ گرفتار کیے گئے ہیں, ان کے جو بیٹا تھا, جنہوں نے ایف آئی اے کے 2 آفیسرز کو یرغمال بنا کے رکھا, ان دونوں باپ بیٹے کو گرفتار تو کر لیا گیا, لیکن بہت جلد, کل یا پرسوں 2 دن کے اندر یہ جو ہے وکٹری کا نشان بنائیں گے اور یہ جو ہے عدالت سے باہر آ جائیں گے. تو جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر ہمارا ایک سوال ہوتا ہے کہ ریاست کہاں پہ ہے؟ ریاست کہاں پہ ہے جب یہ میڈیا چینل جو ہیں یہ پاکستان کی عوام کو, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی عدلیہ کو, پاکستان کے ہر ادارے کو یہ یرغمال بنا کے رکھتے ہیں. اب جو 2 دن پہلے کیس سامنے آیا ہے وہ اقرار الحسن سید کا, وہ کہتے ہیں جی مر گیا, مارا گیا, پیٹا گیا, ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور جس طرح سے وہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں, اور میڈیا چینل بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں, صحافی جو ہے وہ ان کے اوپر لکھ رہے ہیں, وہ خود جو ہے وہ اپنے اوپر سٹوریاں بنا رہے ہیں. تو یہ لوگ, یہ صحافی جو ہے, دوسروں کے لیے یہ جج بن جاتے ہیں, وکیل بھی خود ہو جاتے ہیں, جج بھی خود ہو جاتے ہیں, خود ہی کیس سامنے لے کے آتے ہیں, پھر اس کے اوپر فیصلہ بھی کر دیتے ہیں. لیکن اپنے گریبانوں میں یہ کبھی بھی نہیں جانچیں گے. کیا اقرار الحسن سید صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ان کے گھر کے اندر, ان کے میڈیا کے اندر کون ایسا ہے جو قلم فروش ہے, کون ایسا ہے جو پیسے لیتا ہے, چاہے نواز شریف سے لیتا ہے, چاہے وہ آصف علی زرداری سے لیتا ہے, پیسے وہ جس سے بھی لیتا ہے. کیا انہیں نہیں معلوم کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کو معلوم نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا پیسہ کس طرح سے, کہاں سے گردش کرتا ہوا ان کے پاس آ رہا ہے؟ کیا ان صحافیوں کو یہ جو مفت میں پلاٹ لے کے دیے جاتے ہیں, جو انہیں گاڑیاں گفٹ کر لی جاتی ہیں, جو بنگلے انہیں گفٹ کر لیے جاتے ہیں, کیا انہیں مفت میں دیے جاتے ہیں؟ بلکہ ہر چیز کا سودا ہوتا ہے, ہر چیز کی جو ہے وہ قیمت ان کو ادا کرنی پڑتی ہے, وہ اسی طرح سے ادا ہوتی ہے. جب ملک ریاض قبضہ مافیا بنتا ہے تو یہ اقرار الحسن سید جیسے لوگ جو ہیں, جو محب وطنی بننے کا ایک ناٹک کرتے ہیں, یہ اس کے اوپر خاموش ہو جاتے ہیں. آصف علی زرداری کا نام جب سامنے آتا ہے تو یہ اس کے اوپر خاموش ہو جاتے ہیں. جب موجودہ حکومت اور سابقہ حکومتوں میں عوام کو جو ہے وہ موازنہ کر کے دکھانا ہوتا ہے تو یہ اس چیز کے اوپر نہیں بولتے. ان کی ہر سوچ جو ہے یہ نیگیٹو ہو چکی ہے. عوام میں مایوسی پھیلانا, قوم کے اندر مایوسی پھیلانا, اور ریاست کو یہ یرغمال بنا کے رکھنا. اپنے بندے کے اوپر جو ہے وہ سوال بھی نہ ہو. جب ان سے سوال ہوگا, جب ان کے اوپر کوئی بات آئے گی, دیکھیں مراد سعید کے اوپر جب اس طرح کی بات ہوئی ہے تو کیا وہ ان کے اوپر گولیاں جا کے چلا دیتے؟
फवाद चौधरी ने ये एक प्रोग्राम में, मैंने उनकी बात सुनी थी, मुझे याद नहीं ये बात उन्होंने किस प्रोग्राम में कही थी, लेकिन ये बात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की है कि जब मुराद सईद के ऊपर इन्होंने इस तरह के ताने कसे हैं, जब इस तरह की गुफ्तगू की है, क्या मुराद सईद जो है वो इनको उठा के पकड़ के मारते, क्या इनको गोलियां मारते, क्या इनको जो है वो उठा के ले जाते, इनके साथ क्या करते? उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया। जब उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया तो फिर जब कानून हरकत में आया तो इन्होंने क्या किया कि कानून को भी यरगमाल बना लिया। FIA के 2% को इन्होंने यरगमाल बना लिया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पूरी रियासत को, पूरे कानून को यरगमाल बना लिया। ये हर किसी को नंगा करेंगे, ये अदारों के अंदर भी जाएंगे, ये हुकूमत की खबरें भी जो है वो बाहर लेके आएंगे, ये रियासत के राज भी आपको बताएंगे कि किसके घर में कौन जो है वो गया है, किसने किसके घर में क्या कहा है, किसकी बीवी ने किसको गोलियां मारने की धमकी दी, ये जो भी है ये सबको धमकियां देंगे। लेकिन जब इनसे सवाल होगा, इन्हें सबका पता है, लेकिन इन्हें जब अपना इनसे सवाल होगा तो इनकी जो आज़ादी सहाफत है वो खतरे में आ जाएगी। और इसी तरह से जब अपोजिशन से कोई सवाल करेगा तो फिर जमहूरियत खतरे में आ जाएगी। तो मेरा रियासत से ये सवाल है, जब आप इस तरह की कंप्रोमाइज करते हैं, एक तरफ से आप जो है वो आज़ादी सहाफत के ऊपर जब इनसे सवाल नहीं करते, जब इनको कानून के नीचे लेके नहीं आते, तो फिर ये इसी तरह से रियासत को यरगमाल बना लेते हैं। और इसी तरह से जब इनसे सवाल आप करेंगे तो फिर ये आज़ादी सहाफत पे हमला करार देंगे। इसी तरह जब आप अपोजिशन के साथ जो करेंगे, जो आपने शहबाज शरीफ को लाडला बनाया हुआ है, इस तरह से जब आप करेंगे तो फिर उनसे जब आप सवाल करेंगे तो फिर जमहूरियत जो है वो खतरे में आ जाएगी। इन चीज़ों के ऊपर जो है वो रियासत को सख्ती के साथ पेश आना चाहिए।